Amen. Pahimangno lang na just in case nga kung mulinog na pod og usab, manggawas jud ta adto gid ta didto. No, magpadayon gyapon ta sa tong worship pero dito ta sa gawas just in case, no? Nagampo ta sa Ginoo nga walay linog na mahitabo karon. I believe nga pahulay na ta kadali. Ako na pud mong hangyoon sa pagtindog alang sa ato ang pagbasa sa pulong sa Diyos. The Word of God for today is found in Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verses 21 to 23. Colossians chapter 1 verses 21 to 23. Atong pagadunganan og basa, verse 21. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and on which I, Paul, have become a servant. May God bless the reading of His Word. Please be seated. Sa atong pagpadayon, sa atoang journey through the book of Colossians, ato ang hinumdumon ang flow sa argument ni Apostle Paul base sa atoang mga nasabtan tong mga niaging Domingo. And I hope na atoa gid ni siyang paminawon, atoa siyang hinumdumon og atoang establish kini sa tong kasing-kasing ug gunahuna. Because I believe that the Word of God is so applicable labi na sa mga nagahitabo karon. Even maski paglinog, the Word of God is so applicable sa tanang panahon. Tung una, sa atong pag-study sa scripture, sa book of Colossians, ato ang nasabtan didto that gipakita ni Apostle Paul kung kinsa si Jesus Christ. Si Jesus Christ is the image of the invisible God. The image of the invisible God. Gitugot sa Ginoo sa tong buhi nga Dios nga makita labi na ang mga katawhan tong unang panahon, 2,000 years ago, ang imahe sa isa ka Diyos, si Jesus. He is the invisible God. And 2,000 years ago, daghan ang mga nakakita sa iya. Even the history will describe kung unsa ang nawong ni Jesus Christ. Mo nga na yung mga salida karon nga gina-portrait nila ang kinabuhi ni Jesus Christ. Ug masulod gyud sa tong una-una kung unsang nawong ni Jesus Christ, no? But here sa Colossians gipakita gyud na gibaklaro ni Apostle Paul that he is the image of the invisible God. Wala nimo nakita ang invisible God katong mga panahon nga naa dito, katong nakakita kang Jesus, they have the privilege to see face to face our Lord Jesus Christ. Ikaduha, that Jesus Christ is the creator of all things. Siya ang nagbuhat sa tanan. Walay imo, no? Everything nga imo makita sa palibot, even ang mo makita dito sa panganod, siya ang nagbuhat, ana. Siya ang nagbuhat. Another one, the sustainer of all things. Siya ang nagasustinar sa tanan. If you are sustained today, it's not because of your strength, it's not because of your abilidad, tungod na kang Jesus Christ. Iyaha gayud na. And we praise God. Kay kita nga mga Kristohanon, kamo nga mga Kristohanon, ato agin na siyang gi-acknowledge nga gikan kana kaniya.
Even ang katong mga wala nagtuo dira, ano sing wala nagtuo nga si Jesus ang sustain sila ha. Even dili sila mutuo, ang kamatuoran si Jesus Christ ang naggunit sa ilaha. Now, second na to nga gihisgutan that Jesus is the head of the church. Siya ang ulo sa simbahan. Walay ulo diri lain, dili si pastor, dili si leader, dili ang core. Ang ulo diri is our Lord Jesus Christ. And without the head, everything mga matay gayod. Why pulos ang tanan? Why purpose ang tanan? And then, ato pong nasabtan that He is the firstborn from the dead. Buot pasabot, dili siya gibuhat, apan siya, naa na siya before pa man nabuhat ang tanan. Because He is God. He is the beginning. And another one, the reconciler of sinners through His cross. Tungod niya, na-reconcile ta. Nasabtan nato na katong giwali last Sunday ni Pastor Jong, the wrath of God para unta na sa tuwa. Kita unta tong subject sa kapungot sa Ginoo. Kay tungod fall short ta, tungod sa sala ug atua gigid ng pagahisgutan na pod karon. Now Paul has taken us sa kung basahon nimong Colossians, ginadalatan ni Apostle Paul sa pinaka-top of Christology, the study of Christ. Nga gipakita didto na si Jesus dili din siya propeta, ginuon ni siya. Siya ang nagmugna sa tanan, siya ang tanan. Now, He has lifted our eyes aron makita nato nga ang himaya na akang Jesus, that He is majesty, that He is supreme. Labaw sa tanan, nga walay makalabaw kang Jesus Christ. Walay makalabaw. And Paul does something very important. Sa atong gibasa karon, he moves from move si Apostle Paul from presenting the greatness of our Lord Jesus Christ to the condition of the believer. Great siya, supreme siya, o gimove niya karon, gipresenta niya unsa ang atong condition. If you listen carefully last Sunday, you know already our condition. Kung nakapaminaw ka, kita jud nato dito, dugmo ka jud, wala jud ta atubangan sa Ginoo. Mamatay man ta karon, human na. Dito na ta sa eternal condemnation. Abi nimo mga matay jud ta kanang mawa na jud atong consciousness, no. That's part. Natay na eternal condemnation ug na eternal life. Mo na karon gipakita gayud na ni Apostle Paul kung sa ato ang condition. He moves from doctrine to personal application. He moves from who Christ is to what Christ has done for you. Because, inganan ni igsoon, theology or biblical theology is never meant para lang diri. Amen? Maski pagpuno kag theology dira, kung diri lang ni siya taman, that's not enough. Okay? The truths we learn from our Lord Jesus Christ must transform. Kaning theology nga itong ginaisgutan diri must transform the way we think, the way we live, the way we worship, and the way we follow Him. Dili pwede nga magpabilin lang ta dira. O ra kayo ka, pastor, kung theology ra kataman without knowing the purpose of God to transform you. Transform ka. Pwede kayo na full ka og theology, pero puno gyapon ka og kabalaka og doubts. Pwede kayo na nga daghan na kay kang naibal-an who Christ is, but not transform the way you think. Kinsa may nabalaka tong linog, mabalaka ta oy. Pero sa Kristohanon dili mag-end dira ang kabalaka. Gabi bitaw na akong daga na to
I mean, dagan ko kay gunahuna na ko si Shana nga naa sa third floor. Third floor man iyahang classroom karon. Mount Makiling, Mount gyud ay. No? But we praise God kay mao lagi ingon nila nga tungod sa flag ceremony daghan og mga naluwas. Amen. Salamat Lord. No? Pero ang kabalaka di matukod. Pero at the end of it, I still praise God. Kay whatever sa may mahitabo during that time, my hope is not here. My hope is in God. O kung unsa may mawala nga membro sa pamilya, paska maging sakita. Pero I believe that the Lord our God will always mangitag pamaagi nga makalma pista. Amen? Imagine lang gininyo kung unsa na ko pagdagan dito nga mura jud ko kanang sa mga ganing salida sa China nga naglupad-lupad. Dagan kasi si Pastor Jom nito. Nanakod pa ko sa akong kauban. Brad, kang best friend nito kay napod sa elementary, Brad. Ato na to mga anak. Brad, dagan. Lisod kayo kay napatay responsibilidad sa mga bata. Tagadagan. May na lang kay nasa ubo sa field. Babaling. Pero among kuan nagdagan. Pag-abot pagit sa gate sa elementary, nalimtan ng susi. Balik na po ko. Pagbalik na ko, abri na ang gate. Uy, klaro ni. And then, but the way we think, it's not the same with others. Dili po tayo nga to katarantaw eh. Di ba, no? Tarantag yun nga murag, wa nagipag-asa. No? Magkatawa na lang ta. Ngayon nga na, gidi ay. Now, there is a danger, even sa simbahan, that people become familiar with the gospel language without being amazed. Amazed. Wonder sa realidad sa gospel. We hear the words like salvation, di ba? Kaluwasan. We hear the words grace, grasya, pagpasaylo, reconciliation, redemption. Mo ni perminti ang madunggan nato diri. Importante kay ni siya. Perminti nato madunggan. O sa pagka-perminti nato madunggan, if it's not applied, perminti po nato makalimtan unsa ang iyahang realidad ani. How extraordinary the things na gina-mention nato diri sa simbahan. Mga the longer inguna ni magin kamaturon, the longer we are Christians, the easier becomes na malus ang wonder nato aning mga butanga. The easier. Mga perminti gina-warn ta sa Bible. No, nga, remember all of these things. Kung kamalimtan nato, mas kuyaw pa ta mabalaka sa mga wala nagtuo dira sa Ginoo. Mas kuyaw pa tong nagtuo kay Buddha kay ganaan na dito. Hala, wala ko'y nahitabo. Pero grabe na gayong kabungkag ang una-una. I mean, pag malimtan nato, when we begin to take ang grasya, the grace for granted, when we forget kung asa tagikan, when we forget why God rescued us and what God rescued us from, kung asa ta niya gi-rescue, unsa ang iyang gi-rescue sa tua, ug kung malimtan nato kung unsa ka-costly ang gibuhat ni Jesus Christ just to save us. Pag mawala na gani na siya, delikado, you're in danger. I mean, you're in danger of doing stupid things. In times of trouble, in times of storm, in times of earthquake, in times of tragedy. Now, this is why si Apostle Paul, giremind niya ang Colossians kung kinsa sila tung una. Kung kinsa sila tung una. Mapansin nato sa passage before speaking about sa ilahang condition standing before Christ, giremind sila ni Apostle Paul kung unsa sila tung una.
And this is very common sa structure, sa pamaagi sa pulong sa Ginoo. Kung magbasa ka dira, perminti makita nato that God's people are repeatedly called to remember. Remember. Hinumdumi. Hinumdumi. Busa, buot pasabot, dili ta excuse nga makalimot. Tama ba? Busa, buot pasabot, paspas day makalimot ang Kristohanon. Mga karon, natandog ka, ugma, hambugiro na pug ka. Kapaspas. No? Karon ni commit ka, ugma, wa na. Nganuman, nakalimot ka. Mo nga ingon ni Jesus Christ, ingon ni Apostle Paul, through the scripture, remember. Hinumdumi. Hinumdumi. The Israel was told to remember the slavery sa Egypt. Pansinin mo na sa scripture, piminti na ginabalik-balik. The church is told to remember the cross. Believers are told to remember ang ilang former condition. Kung unsa ta, unsang kondisyon na tungo na tung wala pa ka kang Kristo. Nganuman ang ginapahinumdom ni, gusto ni ipahinumdom sa Ginoo sa tua. Because gratitude, ang pagpasalamat, ganino, ang pagpasalamat flourishes. Mutubo gayud ang pagpasalamat. Ang mapasalamatong kinabuhi when memory is healthy. Amen? Pag di ta makalimot, pag hinumdumo na to perminti, puno jud ta og pagpasalamat despite sa unsa may mga mahitabo. Mga Kristohanon is not dili ta the same. It's not the same with other when we lose someone dear to our hearts. No, dili ta katong walay paglaom. Okay? Because when we remember, despite unsa may mahitabo dira, kondisyon, estado sa imong kinabuhi, labi nang mawad-an ka, okay? Atong anchor is God. Na temporary lang kita diri sa kalibutan. Mawjud na sa igsoon. Temporary gid na. When we remember the darkness ang kangit-ngit, kung asa ta tong una, kung unsa ka kangit-ngit, unsa ka ngit-ngit sa kinabuhi, tong una, nga wala pa ka dira sa Ginoo, and that delivered us, I believe we will appreciate God more deeply. We will appreciate the light more deeply. Kung hinumdumo na to, kung sa taka ngit-ngit tong una. When we remember ang kalalom sa sala, kung unsa ni ka infectious, kung unsa ni ka, mas lala pa ni sa venom sa kubra, sa king kubra, o sa banakon. Kung unsa ni ka-dangerous ning sala. Kung ma-remember na to na, then we marvel more the greatness sa iyang grasya. Kay maski pag unsa kalalom nga sala, kaya niya taluwason pinaagi sa grasya. Giluwasta niya not with your works. Okay? Gihatag niya na nga regalo sa tua. Dili nimo na ma-earn, mauga grasya. Dili jud nimo ma-earn, di jud nimo matarong imong kaugalingon. Kapansin mo na? Di jud nimo kaya tarungon imong kaugalingon. And when you remember that, remember the grace of God, pagkaingon ka, how marvelous you are. How great you are. When we remember our separation sa Ginoo, itong una, itong wala pa ta sa yaha, we rejoice. We rejoice sa reconciliation nga iyang gihatag sa tua. Di gyud kaya, Lord. Yeah, di gyud nimo kaya, mao nga grasya. That's why you rejoice. Now Paul, Apostle Paul, wants the Colossians, believers, to understand na ang salvation, ang kaluwasan, is not merely an improvement sa kinabuhi. It's not self-help na para matarong imong kinabuhi. It's not a behavior modification ng imuhang paninduton, ng imuhang behavior. It's not turning around about something else. But salvation is a supernatural work of God. Dili imuha.
gipaklaro na ni Apostol Paul, dili na ang imuhang pagpangita o pamaagi nga manindot imuhang kinabuhi, di na mao ang kaluwasan. Ang kaluwasan, supernatural work of our living God. Wala kay mabuhat ana, di ni mo na. People who were once alienated are now reconciled. Amen. People who were once enemies, kalaban, karon nahimo ng anak sa Diyos. Amen. People who were once guilty, pag guilty ganing ka, awa karon. Basta naa ganay trahedya, dinaganay dayon karon. Kay dili gusto og magilty, ma-charge guilty. Inga na kadlok, makasuhan ka. Mga karon daghan kayong Pilipinas noon, daghan kayo drama ba para matabunan ang issue, ang guilty, daghan kayo. We don't want to be guilty. Pero sa kamatuoran, we are guilty of a lot of things. Guilty sa sala. We were once guilty. Pero karon, because of our Lord Jesus Christ, declared righteous before Him. People who were once far away have been brought near. Ayo kay ta sa Ginoo. Fall short gyud. But because of God's blood, through Jesus Christ, now we are near. We are so near. Sigbuhi nga Diyos. Mga makaampo kita, despite sa trahedya, katay mong mga pag-ampo, gidungog to sa Ginoo. Lord, tabangi mi, Lord. Lord, giyahan mi. Ginudungog na sa Ginoo. Nga naman, because you are near. Because you have Christ sa imuha. Dungog kaayo na niya. And yet, Apostle Paul also knows that the Christian life dili nag-uman sa conversation. The same gospel that saves us is the gospel that sustains us. Dili lang dito sa istorya na human si Apostle Paul. Iyaging ipaklaro even sa application. Okay? Sa pagdawat na to kang Kristo, siya pud mismo ang musustain sa tua. The same gospel. The same Christ nga nag-reconcile sa tua calls us to continue sa pagtuo. That's the application. Kinsa? Siya who calls us to continue sa pagtuo. This is especially relevant karon. Tabi na karong nga generation. Kay tungod ang kalibutan karon, world where commitment is often temporary. Pansin ninyo na? Temporary kayo. People quickly abandon relationships. Quickly abandon relationships. Quickly abandon convictions. Na-convict na katong una ba? Nga, diri giday ko. Purpose giday ni sa Ginoo. Then you abandon. People abandon it. People quickly abandon churches. Quickly abandon beliefs. Many begin well. Nagsugod yun og maayo, but fall to persevere. Daghan og nagprofess sa pagtuo, but drift away. Itong panahon nga ni agi og difficulties. Many are attracted to Christ, but unwilling to remain faithful. When obedience becomes costly. Mga igsuon, therefore, Apostle Paul reminds believers, you and me, ikaw ug ako, kitang tanan nga na dire, gi-remind kita sa pulong sa Ginoo na ang genuine nga faith, ang tinuod nga faith, is not only seen in how we begin the Christian life. Dili na sa pagsugod igsuon. Makita na on how you continue the faith. How to continue the faith. It is a long journey. A lifelong journey ang pagkakristohanon. Lifelong race of faith. Kay dili man ang Christian life 100-meter dash. I'm a runner. Elementary, bitaw ko minumduman dyan ako to Gingon sa kong coach nga 100-meter lang gakal ha? Yes sir. Kay kusog ka mo dagan, 100-meter.
Mahuman akong 12 seconds ang 100 meter tong una. Sige sir. Sus kay katong during na sa mo ang meet. Open man for all. Wala man akong coach. Open all ang 1,000 isa kalibutan sa oval. Sulod ko. Ipakita na ko unsa ko kapaspas. 100 meter dash. Pag-ingon, buto, una. Kuyawang kakaloy. After 100 meter dash, wa pa nabot og 500 meter dash, katumbahon na ko. Naghahan ako dito sa gilid. I mean, that's not Christian life. Kapaspas sa sugod. No? It's maintained. Who will persevere hangtod sa 1,000 meter dash. No? Ulawa lagi ato. Grabe isa gito sa pinakauna sa akong kinabuhi. Ay, grade 4 ko ato. Oh, Lord, ulawa dyan ato. Kita katawan ko. Matumba na. Ang pinakauna sa sugod, matumba na. Kung pwede lang, di naunta ko mo. Garbo na lang dyan to ba? Kinahanglan na lang gina ako. Nabaktas na ko. Manon lang dyan ako. Ay, nako. It's not a lifelong race of faith. It requires endurance. It requires steadfastness. Pagpadayon ba? It requires holding firmly sa paglaom nga makita nato sa gospel. Our Lord Jesus Christ. So, as we come to Colossians chapter 1 verses 21 to 23, Apostle Paul invites us nga tanawon nato ang tulo ka realidad that every believer kinahanglan jud nato dili malimtan. Number 1, remember who you were before Christ. Number 2, rejoice in what Christ has done for you. Number 3, remain steadfast in the gospel until the end. And as we examine these truths, may God renew our wonder at His grace. Deepen ang atong pagigugma kang Jesus Christ and strengthen ang ato ang commitment dira to continue faithfully kaniya. So here's number 1, remember who you were before Christ. Verse 21, ingon niya, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Paul begins with grabe nga description sa kung kinsa ta tung una about humanity, tung layo patang Kristo. Ingon niya, alienated from God. And the word alienated, buot pasabot, separated jud ta. Di jud ta kaduol, strange jud ta. Okay? Humanity's greatest problem, dili di ay poverty, di ay pagka-pubrihon, dili di ay ang sakit, dili di ay ang loneliness, dili ang injustice nga atong ginabati karon. Ang problema, ang greatest problem sa humanity is separation from God because of sin. Mauna siya igsuon. Mualabay lang ni mga panghitabo diri. Karong mawala na, makabsan na imong kinabuhi. That's maogid na ay mong atubangon, ang atong atubangon. Our greatest problem, again, is separation from God kay tungod sa sala. Sin, ang sala has created kanang barrier, okay? between humanity and its creator. Because nga naman, our God is holy. Our God is holy. Number 2, hostile. Sa other translation, gamiton na akong ESV, hostile. Okay? Hostile in mind. Diri sa itong gibasa, ganina, we're enemies in your minds. Kalaban jud. No? Notice, Apostle Paul say, hostile in mind. Buot pasabot, ang sala, dili lang na siya behavior. Ang sala, dili siya behavior. It affects our heart ug ato ang mind. Apart from God's grace, kung layo ta sa Ginoo, naturally, ang nature nato, resist God. Resist ang authority sa Ginoo. Human heart says, ingon ani bantayan ninyo, katong wala pa kay Ginoo,
Bantaya, or basin karon naapod na. Okay? Bantayan ninyo. Human heart says, I want my own way. That's sin. Okay? Did it my way. Gustuhanon ka, it's no longer your way. So on. Ako ang pamagi gapon, pangitaan ko nigdiskarte ako, I want it my own way. You know, di ba? Apart from God, we crave for that. Ako, freedom. Ako aning kinabuhi. Sin. Wa joy Ginoo. No? Another one. Our human heart says, I will be my own master. Ako ang magbuot. Ako ang ning kinabuhi. Nakalimot na nung. Gihimo ra lagit na. Apart from Him, that's our nature. Another one. I don't need God. Maski pag di mo na isulti, your action speaks louder than your word. I don't need God. That's who we were. Ingana tatungo na igsuon. Kung wala pa'y Ginoo, kung ana gyapon ka karon, repent before God. That is rebellion. That is rebellion. And this rebellion is the root of all sin. I don't need God. I want my own. I only live once. Mga young people tungo no, YOLO ba na? You only live once. Therefore, gamito na kong freedom na ko by my own. May magbuot. Rebellion. That's sin. No? Dili na ako, 18 years old na ako, hindi na maglabot-labot ang ginikanan. That's my own. Rebellion. Nature na to na apart from God. Another one, evil in conduct. Sa itong gibasa ganina, evil. Your evil behavior. Evil. Paul says, doing evil deeds. Ato ang actions reveal our condition. Muna akong giingon. No? Mas malipay ka nga magbuhat og mali. That's our nature apart from God. No? That's the nature nga mugawas. Idili ginaton na siya ang say tawagan na matago, mugawas jud na siya. Kung wa jud nimo gidawat si Jesus Christ your personal savior, mugawas gid na siya and it needs repentance. Sin is not merely something we do. Sin is something we are by nature. Ingon anak kita gipahinumdum kana ni Apostle Paul sa iyaha. Same sa tree, no? Ang tree produces fruit according to its nature. And a diseased tree, kung nagani sakit, dili gyud na siya mo produce og healthy fruit. No, maski pag unsa na nga prutas dira. Kung way tarong nga pag alaga, kansi gyud ka na kung negosyante ka. Kung ang humay na nimo pasagdan na nimo dira, walay abuno, magbantay pa og maya, pasagdan nimo na kansi jud, di gina mo produce og daghan. Likewise, our sinful actions flow from a sinful heart. Kaya ang problem is deeper than behavior. Ang problem is heart. Kasing-kasing. Nato. Kasing-kasing. So here's the application mo igsoon. Ang gospel nagsugod when we acknowledge, honestly acknowledge. Wa ka nangatik ba? Gi-acknowledge gid nimo ang imuhang condition before God. Mo nga gipahinumdom sa scripture, sa Biblia, kung unsa atong kondisyon. And then when God prompt that to us, iyan ang ipakita sa tua, and when you acknowledge that truth, that's the starting point nga mag-work ang gospel sa imuha. We cannot appreciate salvation until we understand our need of salvation. Amen? Di jud nato nang appreciate. No? Kung wa ka na lumos, di jud nimo ma-appreciate ang life. I mean, dili si Bartimonia, si Rene na lumos jud. Ako na lumos po ko itong una. Abi na jud na, gishare na ako na siyang people itong abi na jud na ako, mamatay na ko. Slow mo jud ba ka na? Patay na jud ko, ani. And it's hard when you're, malumos ka, wala na kay hope. And then,
Ang po, Diyod ko, Lord, isa na lang kasipa, Lord. Huwa naman, Diyod ko kusog, tagi ko kusog, Lord. Nakakuan ko og corals. Paskang samada, halos maputol akong tiil. Hait kayo, pero last na to. Naikawayan nga naglutaw. Salvation. Appreciate na ko ni maglutaw-lutaw nga kawayan kay makaluwas po dahil ni. I mean, kung wala ni mo nasabtan ang pagkinahanglan ni mo kaluwasan, you will not appreciate salvation. Again, we were sinners. Gamay kayong kinabuhi. Anytime, pwede ta mawala. But because of salvation nga gibuhat sa Ginoo, we will end up with eternal life. That's why we rejoice. That's why number 2, rejoice in what Christ has done. Apostle Paul says in verse 22, "But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation." And this is the one of the most beautiful praises there is sa Scripture. Si Apostle Paul moves from "you were once," pero karon, he has now. Dili gingon nga, no, you were once, now you're now like this. Wala. Gingon ni Apostle Paul dere, you were once, ikaw ingon ani, but He, Jesus, no, He has now, unsay nagbag-o, unsay nadugang, our Lord Jesus Christ. He has now, our Lord Jesus Christ, reconciled us through His death. Gireconciled niya through His death. Gi-emphasize na Apostle Paul na in His body of flesh, iyahag yung physical body, by death, by His death, nahimong tinuod nga sakripisyo si Jesus Christ, the Son of God took human flesh, died on a real cross, our reconciliation was purchased, muna kong gingon sa inyo with a great cost. Ang labaw, gamhanan sa tanan, ninaog dire, aron pakamatyan ta nga mga way pulos manunta. Hambugiro man gidunta kayo ta. No? Makasasala man gid kayo ta. Hugaw man gid kayo ta. By own nature, kung kita mo decide nganong magsakripisyong mantaaning mga labad sa ulo. But Christ did something so costly. He died on the cross. He reconciled us completely. Ang reconciliation means, ang relationship nato ba? Ngayon itong kay Adam and Eve, and then God made man in His own image. Nindot kayo ang bond, ang link, ang communication itong una. But because of sin, nawala ka itong pribileyo. No? Now, He reconciled that completely. Imagine, you have enemies. You were once so close, pero na-separate because of unsa bay issue dira. Pero pagbalik ka na, it's never the same again. So close. Mo na siya Ginoo, igsuon. Relationship has been restored. Ang enemies, the enemies of God. Grabe ang pag-describe sa Scripture. Kita, we were once enemies, pero karon, kung siyang gitawag, children of God. Yan na pa sa Scripture, I no longer call you servant. I now call you friends. Big pagka-close ni Lord. Uy, sa mani Ginoo, di masabtan. Grabe, magid na mo dagan o pakyas, but He reminds us of this. It's no longer your ways. It's mine. Therefore, when I save you, when you receive me, you have, through our Lord Jesus Christ, you have the privilege becoming my child. Gabi nga na ang Ginoo, completely guilty. Ang mga guilty, nung pasaylo, kita natin, higit na ba yun basta-basta, no? Kinsa to guilty aning flood control.
Kinsa ning guilty ani pagkamatay ni Rene. Kinsa ni sila. It's hard to forgive. Pero kita, ipasaylo man kita sa Ginoo eh. Hard. But God forgave us. The condemned become accepted. Accepted na ni Lord. Reconciled for a purpose. Apostle Paul says, to present you holy and blameless and above reproach. Makita nato diri na ang pagluwas sa Ginoo sa tua, ang pag-reconcile niya sa tua, dili lang taman dira. Gihatagan ta niya og purpose. And God's goal, dili lang para pasayloon ta. Dili lang pasayloon atong mga sala. Ang iyahang goal is to transform sinners. I-transform ka. Because salvation changes both our understanding ug ang atuang kinabuhi. That's why don't settle lang na hibawaan ni mo na. Continue in the faith because God intended you to be transformed. Not the same again. Imagine, ang isa ka judge, no, ni baba. Judge siya. Guilty yun ang kriminal. Pero ni baba siya, gihag niyang kriminal o gibayran niya tanang iyang sala. And then, gi-adapt pagid siya, mahimong part sa pamilya. That's crazy to think. But that's how God loves us. Ang iyang pag-accept sa tua. Don't think about other people. Think about yourself. Huna-hunaay mong kaugalingon, unsa ka kapabadlungon, unsa ka kadautan, unsa ka kahambugiro. Kipasaylo ka, gibayran ka sa Ginoo. Ini-accepted you. Nahimo kang part sa family. That's why, so I urge you, never minimize the cost of salvation. Ayaw ninyo pagamya ang value sa kaluwasan because Christ paid for us and that is a great cost nga iyang gibuwis ana. Your forgiveness was purchased by the blood of Christ. Wa gyud imo dira. No? Gusto lang gid niya nga mahimo kang part sa pamilya o matransform ka. Richard Sibis, Anglican theologian, ingon niya, there is more mercy in Christ than sin in us. Amen. Grabe, no? Mauna akong gingon sa inyo itong hapit, gimi sinumbagay dito sa seminary, kaya tungod lang hisgot kong works salvation or purely salvation lang. Kinaigi gusto nga mag-works gyud. Maningkamot yun daron maluwas. Pero na-settle ra gid mi pagingon sa kong amigo. Unsa man ay mas dako, mas gamhanan. Ang dugo ni Kristo o ang imong sala? Hilom tanan. Nakapamalandong. Tama, no? Mas dako gid ang dugo ni Kristo. That's how He reconciled us. That's why rejoice. Amen? Once you maximize your salvation, way laing mo gawasan na igsoon, kalipay. Kwaon man imong kinabuhi karon, if Rene Baterbonia receive our Lord Jesus Christ, He has eternal life. Pagka-quick, pagkadali sa kinabuhi, kalitlag kawala. Even those people who lost their lives, wa nag-expect, wa na yun. But we rejoice because if they receive the Lord Jesus Christ, eternal life, they're reconciled. That matters most. Kuha na ito, igsoon. Humanda yun ang kinabuhi na ito diri. Dahil gamay kayo, nipis kayo. Ingon pa sa James 4:14, ang devotion gahapon diri sa mga young people. Life is a mist. Hamugra na. Ayaw, di kita, maghinambog. Hamugra na. Fragile kayo. Anytime. But because of God, na ay salvation na ay kaluwasan, maski pag-miss na siya, we have a reason to rejoice. Because there is life after our life diri sa kalibutan. This is just temporary. Human na ang pain, human na ang kasakit. After this, we will continue praising and worship our Lord. And lastly,
remain as we continue in the faith, remain steadfast in the gospel. Remain steadfast in the gospel. Ingon niya diri, if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Now, sa Apostle Paul, kung imoning tanawon, sa Apostle Paul, wala siya nag-teach diri og salvation plus works. Yung naghatag siya condition ba? Wala siya nagtudlo ana nga naghatagan ta condition na kung mo padayon ka sa mong pagtuo. No? Now, he is teaching us that genuine faith perseveres. Maski na unsa dira, if that is genuine faith, mo persevere jud ka, mo padayon jud ka. Now, ang audience diri are believers. Mga gipahimangno ni Apostle Paul, kamo mga believers, dili ko mo judge, ha? Dili ko mo judge. Nituo man kaya mo kang Jesus. Kung nituo ka kang Jesus, you will persevere. Magpadayon ka sa imuhang pagtuo because genuine faith cannot stop you sa pagtuo dira sa Ginoo. True believers, ang tinuod nga nagtuo dira kaniya, magpadayon jud na siya ug trust dira sa Ginoo. Kay nganuman, we have learned the Holy Spirit is in us. The Holy Spirit is in us. Try og hawa gamay, pugsa imong kaugalingon, di ba mag-alingasa ka? Nganuman, it's not you anymore, igsoon. It's God. That's how faithful our God. Ingon niya ganina, matinud-anon sa Tagalog, katapatan, dakilang katapatan. Great is your faithfulness. Nga naman great is your faithfulness. Genuine believers perseveres. Di ka pasagdan sa Ginoo. No? Di niya tugot nga hangtod dira lang ka. You will persevere. You will continue trusting our Lord Jesus Christ. That's why here ginapakita niya that continue in faith. You have a genuine faith? Continue. Padayon. Kay wa ko'y mabuwatan na, mupadayon jud na. Because faith is not merely momentarily decision, nga karon lang ni decision ka. It's a lifelong trust, pagsalig, diya kang Christ. The Christian life, anak sa gingon, it's not a sprint. Dili siya 100-meter dash. Taas ni siya nga, it's a marathon. Kinahanglan ni mo na daganon. But take heart, you are not alone. Number 2, be stable and steadfast. If you have a genuine faith, you will be stable and you will steadfast. Now, the false teachers, ang mga false teachers diri sa Colossae were offering alternative paths. Kaya nga naman, nakita nila, dili man ko na-use, dili man ko, ngita tagpamaagi. They're putting something na pwede pa nila buhaton para to earn salvation. Now, Apostle Paul warns believers not to move away sa gospel. Taka lang mo. Butang-butang. Diba? Lahi ba ang emotion mo dictate? Lahi ang feelings mo dictate. Iksuon ko, mauna akong ginaingon, maski pag-unsa ni mo kabuutan, it's not guarantee. Kung nga na ang pagampo, nga you share God's word to those people nga duol si mo, tanaw ni mo buutan na siya, kung wala na Kristo, there's no hope, jud iksuon. Wala jud hope. Di jud madala, maski unsaon gid nato, feelings, pwede. Pero scripture, faith alone. Maugid na siya. Mga ang false teachers, pwede siguro butangan na tukuan kani basta tumanon niya ni maluwas na siya, dili gyud igsuon. Mga Apostle Paul, ayaw, taka lang. That's not the good news. The foundation must remain Christ. Jesus Christ. No other people, not your pastor, not spiritual leaders, not your feelings, not trends, na okay lang, oy. Okay naman siguro na, oy. Nagmamahalan man yan sila. Wah,
No, see? Di ba, mao ba yan ang kasagaran? Kung may mali sa nahigugma, dali gidigsuon, lalaki o babae jud, kinahanglan. Asa man ang kamaturan, dili ako nag-ingon kaniyo. Not the trend. Okay lang kay kuan. Tanan man nag-cheat. No, dili. It's not. Sala na siya. Isod kayo na. But the scripture is sure. It's not right. Okay lang kay maluwas mangyapon na. No. That's not genuine faith. Okay lang karon kay sa ingon yun, luwas bitaw ta, namatay pagtuo sa Ginoo. No, that's not the product of genuine faith. Believe me. Believe me. Genuine faith is that always convicted by God to do the right thing. Dili ka malipay nga buhaton nimo na. Mali. Not that one. It's not philosophy. Philosophy man to. Luwas bitaw ta. It's not philosophy. It's not cultural opinions. Applicable na sa lahat karon na to lahi man generation dili gyud. Mao nga igsuon hangtod karon di gyud mawala ang pulong sa Ginoo. Kung saon nimo nagsunog di jud na mawala kay no. This is the authority. Kung saon nato na siya. Hold fast to the hope of the gospel. Yun yan, not shifting from the hope of the gospel that you heard. Katulad ng hold fast to the hope of the gospel. Dili mag-shift. Not shifting from the hope of the gospel na imong nadungog. People reminds believers na ang gospel sa masonggingon, unchanging hope ni siya. Unchanging hope. Wa ni nagadepende sa imong gibati, igsuon. This is unchanging hope. Everything in this world can change. Mao na ingong gingon, giprove ni nato na magbago-bago gani, lahi man tong una, lahi man karon mo gani. Lahi magbago jud. Pero ang scripture, ang hope diri di jud magbago. Di jud magbago. Health can change. Tuna kuan kay ka, kanang healthy kay ka. Say hambugiro kay ta kay healthy ta. Health can change, tell you. Health can change. Finances can change. Hambugiro ka, kay daghang kag kwarta, finances can change. To tell you. Relationship can change. Governments can change. We are proud that we have a good governance somehow. Last bagoron. Government can change. And then why we are putting our hope sa mga leaders? We cannot. And even the ground beneath our feet can shake. Grabe. Ito nga shake. But to tell you, the gospel remains the same. Remains the same. In recent days, Lunes, dagan kayo og nakabati og kaguol because of earthquake affected yun ang Jinsan. No, kita po diri. When an earthquake strikes, isa gid sa pinakahadlok nga experience that realizing ba na we thought we are stable. Realizing ba na stable tanan. Then suddenly, look, kita gid na akong building dito, first time gid, kita na akong grade 9 building na mo, nagadagan ko, padulong pa jud ko dito, kay dito man jud mo agi. Sound. I thought it's stable. It's not. People instinctively look for a safe place to stand. But in the same way, ang trial sa tong kinabuhi can shake us. Tama no? Natural disasters. Sakit. Loss of loved ones. Economic difficulties. Uncertainty about the future na ginitanan sa Pilipinas karon. And these events remind us na fragile gyud tanan. Fragile tanan. But for the Christian,
ang ultimate security nato is not found aning mga butanga. It's not found sa building. It's not found sa possessions or circumstances. Our hope is found in Christ and His gospel. Iyang kamantuuran. An earthquake may shake the earth, but it cannot shake God's promise. An earthquake may damage buildings, but it cannot destroy our salvation. Mo nga na kamantuuran ng Ginoo. An earthquake may create uncertainty about tomorrow, but it cannot separate us from the love of Christ. Perminti ta ginagukod sa gugma sa tong buhi nga Dios. Mga igsuon, let's fix. Let's hold fast sa gospel. Fix your eyes on Jesus. The scripture is here. Gatagan ta niya nga masabtan nato siya. Gihatag niya tanan, even ang iyang balaang spirito, for us to understand our purpose diri sa kalibutan. He wants us to obey. Look, fix your eyes on our Lord. Murabag lighthouse ba? Ang lighthouse remains fixed during the storm. Tama? Ang mga ships mo survive na siya because pag navigate nila, makita nila nga na something stable. Unsa to siya? Lighthouse. Mo gani na kanta, my lighthouse, my lighthouse, my lighthouse. Kay amid sa chaos, amid sa shaking, amid sa confusion, na lighthouse dira. Na lighthouse, the scripture will guide you unsa ang kinahanglan nimo buhaton. Likewise, sa tuwa mga believers, must anchor ang atong kaugalingon sa unchanging truth of the gospel. Now, young people, may istorya ko sa inyo ha. You need this reminder. Daghan kay mga boses nag-compete sa inyong attention. Social media, sa dira. Culture. Friends. Kanina, pag yun, influencer. So, mga vloggers, no? Influencers. Mo spark og kuan ba? Kasuko. Influencers. Philosophies. Pero maski kung saan mo libot-libot, the gospel remains true. Walay laing source of kamatuuran. The gospel. That's why stay rooted in Christ as young as you are. Stay rooted in the scripture. Be in the fellowship. Don't neglect the fellowship. Now as I close, again, Paul wants us to remember 3 life-changing truths. First, to continue the faith, remember who you were. Amen? You were alienated from God, separated sa Ginoo, hostile in mind, enemy jud kay, dautan jud kay sa panghuna-huna, and separated by sin. Kaning sala, nature gid nato ni. It's not our behavior, gikan gid na sa kasing-kasing nato, ana gid ta ka makasasala. And never forget the pit, ang balon o kalalom asa ka girescue sa Ginoo tungod anang salaa. And second, rejoice in Christ with what Christ has done. Kay tungod dili na to kaya luwason na tong kaugalingon, Christ came for you. Our Lord Jesus came for you. Through His death, He reconciled you to God. You're standing before God. It's not based on your performance. Moabot man ang Ginoo karon, matubang mo kita sa iya tanan. Dili sa imong performance iyang tanawon. But on Christ's finished work. Did you receive Christ? Muna ang iyang tanawon. Naaba ang ako ang balaang spirito sulod nimo. Naa, you're welcome. Diri sa akong gingharian. That's why we rejoice. Amen? We rejoice sa gibuhat ni Jesus Christ. Na magkinaunsa man karon mga tubang ta sa Ginoo, Lord, salamat. Kay kulang jud. Wa jud ko'y buot, hambugiro gid ko, Lord, some points ang nabuhi. Di gid madala. Pero because of Christ, Lord, you accepted me. Not just as an ordinary people. You accepted me as your child. You accepted me as your friend. You accepted me. Dili nga mahimong sulugoon dito sa langit, but be part of the family. Nindot tong illustration ni Pastor Arnel. Kapag sulod na to dito sa langit,
na ang Holy Trinity nagkaon, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, yan, nisulod ta dito, gusto ta mag-serve kay halang dun jud. Ingon sa scripture, tanan crowns, tanan makadawat og crowns, we lay before them. Ingana gyud kamaayo, ingana gyud kahalang dun sila. Ana gyud kahalang dun ang Ginoo, amen. Serve ta. Ingon sa Holy Trinity, He called you by your name. Jong, apilog kaon. Dali day. Ingana dito. No? We rejoice in the Lord. Amen? Again, don't minimize the salvation nga gihatag sa mo sa Ginoo. Ikalipay nato na siya. Third, continue in the faith. Christian life, dili gyud dira sa pagsugod, a genuine faith mo finish gid na well. It's not by your own, but by the help of the Spirit. God's Spirit, the Holy Spirit. The same gospel nga nagluwas sa tua, the same gospel ang mo-sustain sa tua. Nga na gid na siya igsuon. As Paul looks at the Colossians believers, he wants them to stand firm in a world filled with false teaching. Daghan kay false teaching karon, no? Daghan kayo. Kung sa kadaghan tong una, daghan kayo. Even sa mong pagtanaw, pagbasa pa lang, false teaching. Even ang direction sa mong feelings, it's false teachings. But hold steadfast in the Lord. Because the same challenge faces us today, genuine faith. We will remain steadfast when culture changes. Genuine faith will remain faithful when trials come. Genuine faith will continue trusting Christ when obedience becomes costly. Igsoon ko, it's good that you are here. God be praised. Amen? Sa kadagag pwede buhaton ni mo karon. That's part of obedience, magud-igsoon. Dili ako ha. Dili ko gusto nga pugson mo adto diri. But the Word of God says, don't give up fellowshipping with one another. That's costly. Labi na kung na kay gusto buhaton para sa pagsustinar sa imong pamilya. But you are here. Amen. You are here. Obeying Christ is costly. But indeed, it's fulfilling. Because you obey Christ. That's how genuine faith is. Genuine faith. The call of this passage is clear. Do not move away from Christ. Do not move away from the gospel. Do not move away from the hope that first saved you. The Christ who reconciled you is the Christ who will keep you. Therefore, stand firm, remain faithful, keep your eyes fixed on Jesus until the day He presents you holy, blameless before His presence. Kinsay mo present sa mo? Jesus Christ Himself. Mo present sa mo ba? Tubangan sa Ginoo, holy, blameless before our living God. Let's bow down our heads. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. Thank you for rescuing us when we were far from you. Salamat Ginoo sa pag-reconcile nimo sa mua through sa kamatayon sa imong anak. Lord, among pagampo karon na tabangi mi mahimong steadfast in the faith and anchored in the gospel. Nagatuo mi Lord, nasabtan namo karon that you enabled us to persevere because the Holy Spirit is in us, will help us Lord sa mga butang kinahanglan namo agian aron mas establish ang spiritual maturity namo Ginoo. Amahan, guard us from drifting away from Christ
And we believe, Lord, that you will always protect us from drifting away. And you will strengthen us to follow Him faithfully until the end. In Jesus' name we pray. Amen and amen.